श्री साई राधे राधे समस्त मोर कोटि कोटि प्रणाम। बाबा का आशीर्वाद समस्ते भलरे थे निश्चित। जो गोटे सुंदर अनुभूति कहि बाबांकर। बाबा जो शिरडी रे थिले प्राय केते लोक कृपा पाइचंती। दुखी भी तांको दुख दूर होईची, सुखी भी आउरी सुखी रे रहिथिला। अभाव लोक जी तांकर बाबा बहुत खुशी रे तांको रखिथिले। गरीबरू एमती तांकर चलिबा भल भाग भी होइथिला। अत्यधिक दुखी जी गरीब जी बाबा तांको प्रत्येक मुहूर्त रे कृपा करुथिले, साहाय्य करुथिले। खाली गरीब कहीं जे रोग थिला रोगी भी तांको भी मुक्त करुथिले, आरोग्य करुथिले, कृपा करुथिले, आशीर्वाद करुथिले। आज सेमती जणे दुखी भाईटीए कथा कहूची केमिति समस्तंकर जो भावना चिंताधारा मानसिक तांकर जो व्यवहार सब केमिति से गोटे गरीब को व्यवहार करि थांती। आपण भी देखंतु जदि आपणकर भल वस्त्र खंड अच्छी, खाइबा को अच्छी, आपण जदि जोटी पदे कथा कहंतु आपण को हठात के आंगुड़ देखेबेनी। जदि चलिबा भल अच्छी, यदि आपणकर टिके चलिबा भल नाही, पिंधिबा को भले पाउनाती, भल खाइबा को पाउनाती, आपण सत्य कथा कहंतु पछे आपण को सेठी कहबे तोर एटी आवश्यक नाही, जा तो बाटर तू जा, माने इग्नोर करंती, बेखातिर जोटा कहंती। किंतु बाबा कृपामय हरि समस्त से कृपा करुथिले, घंट गोड़ौथिले। आउ आगु को कौन हबो बाबा जानी परुथिले। ठीक सेमती गोटे अनुभूति अच्छी बाबांकर। जड़े गरीब भाई परिवार पोषिबा तो केते कष्ट। एमती पिला छुआ अभाव रे रही थांती, दुख रे रही थांती, भोक उपास रे रही थांती। दिने भाबिले आ केते दिन एमती उपास रे मु रहिबी, मो पिला रहिबे, जाउची कोठी काम देखिबी। सेतळको बहुत दिन माने कौन एमती तो दिने दी दिन तीन दिन उपास रहीगला पर भी चाहले भी सेतेबेले से जो खाइबा सेतेबेले एते माने अभाव अनाटन रे वक्ते खाइले जोड़ा कहती वक्ते पांतीनी। वक्ते जदि गोटे दिन आज भलसे खाइछु काली दिन मन भी सेमती चली जाउथला। आज जहाँ को हमें अध कंसा भात खाऊचे कि अध थाली खाऊचे से मुठिए हेले भी आम काफी होउथला। अभाव कथा पड़ी समस्त जीवन में किसी दुख सही अनुभव करी। एबे जदि खाइबा अधिका अच्छी आप विश्वास करंतु हे किए खाऊची मोर इच्छा ना दे दे कुकुर को गाई से मुठा ही मिलू नाथिला। सी जा हो जड़े भाई काम खोजी खोजी एमती आसला भितर बहुत भोग करुए। कहले खाइबा तो मागिले हठात लोक कहे ना तू भिंडा टोकाटा मजूर नागिले खाई पारिबुन, आसिक अलसपण भिक्षा मागुचु, खाइबा को मागुचु, लोक तो कहीं खुशी देवेनि ना। एमती जाऊ जाऊ देखिले गोटे बाबू घर कबाट खोला है। तांकर घरर चालीचलन ढंगर देखि भाविली ये बहुत बड़ लोक, खाइबा तो मागी हेबनी, जाऊँ देखे पानी मुंदाए मागेबी। देखिले तांको दुआर में कहीं लोक नाहांती। सेमती गोटे गरीब भय करी चोरंग बागिया डरी डरी जाइकी सुरेकी धरी पानी टोपा पीवा ग्लास उजारिकी। एमती डरला भितर डरी गला भितर हाथ बाजिगला, सुरेटी भांगीगला। जिते बहुत जोर आवाज है कारण कोठा घरे देखुना ग्लास गोटे पहले से बड़ जमी गोटे ये भांगीगला भाया लगे। सेमती जिते जोर आवाज है घर के मुरबी जी सी दौड़ी आसिले। ये माड़ भय भाविले जदि मुझे सत कथा कहूची ताले मत कहे सुरेर पैसा दे। एमती तो मो पाखे पैसा टे ना, पैसा थिले तो मो परिवार पोषि पारता। सका किसी खाइम कि कालू किसी खाइम मत खाई पारि था तो पैसा ना, सुरेर दाम जिते पैसा हम दे पारिनी। सी कौन कले दौड़ी पलि आसिले। आ ये बाबू जनक भाविले जे मो घरे बोधे पशि चोर चोरी करने ये हल्ला कले गाँव लोक पाखे चोर चोर। तांकर सांगसाथी जी सब थिले से दल बल ही गुड़ेले ये आउ निजको कौन करेंगे। तापरे सबुरी क्षेत्र में साईं डाकती, समस्ते डाकती। जो विपद आसी थाए आम भी डाकी पकौ भले बेले हुए तो टिके नागरू डाकिले जो अभाव दुख असुविधा आसे आखिर दी टका लुह खाली बाबा बाबा होता। ठीक से भी ठीक से जो से गोडे मारे तीन चार जन ये खाली कहते हे साई मत रक्षा कर। साई देहरे जमी कंटा फुटीगला भाई लगे। साई चेईकी उठिले कहले अरे किए जड़े मत
ରକ୍ଷା କର ବୋଲି ଡାକୁଛି। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ସେ ତ ସର୍ବଦ୍ରଷ୍ଟା, ସିଏ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏ ପିଲାଟି ଚୋର ନୁହେଁ, ଯାଇଥିଲା କିଛି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ। ସବୁ ବାବା ଜାଣିପାରିଲା ପରେ ଠିକ୍ ଅଛି, ବାବା କ'ଣ କଲେ ତାକୁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଇଲେ। ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ଆସି ସାଇଙ୍କ ଘରେ ପଶିଗଲେ। ଆସି ବାବାଙ୍କୁ ଲୁଚି ପଡ଼ିଲେ ବାବାଙ୍କ ପଛରେ, ତାଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ଧରି କହିଲେ ବାବା ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ତାପରେ ସେମାନେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲେ, କହିଲେ ସାଇ ଇଏ ଜଣେ ଚୋର। ବାବା କହିଲେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ନଥାଇ ତମେ ଚୋର ବୋଲି କାହାକୁ କହିପାରିବନି ନା। ହଁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସେ ଦୌଡ଼ିକିରି ଆସିଲା, ତାଙ୍କ ଘରେ ପଶିଥିଲା। ସେ ବାବୁ ଜଣକ କହିଲେ ହଁ ମୋ ଘରେ ପଶିଥିଲା। ସେ ସତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ପଶିଥିଲେ, ସୁରେଇ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ବାବା ସେଇଠୁ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ବିନା ପ୍ରମାଣରେ କାହାକୁ ଆମେ ଚୋର ବୋଲି କହିବାନି। ସେମାନେ ସେଇଠୁ ବାବାଙ୍କୁ ସାଇଁକି କହିଲେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସତ ଶିଖେଇଥାନ୍ତି, ଆପଣ ସତ କରିବାକୁ କହିଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତିନି। ଆପଣ ଆଜି ଗୋଟେ ଚୋରକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ଉଛନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ ନା ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ମନେ ପକାଇଦେଲେ, ମନେ ପକାଅ ତମେ ଦିନେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥିଲ, ସେତେବେଳେ ଅଜଣା ରୋଗରେ ଯେତେବେଳେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲ, ଗୋଟିଏ ଚାଦର ଘୋଡ଼େଇ କାହିଁ ଜଙ୍ଗଲ କାହିଁ କେଉଁଠି ଲୁଚୁଥିଲ, ଲୋକ ତୁମକୁ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଆସୁଥିଲେ ନା, ମନେ ଅଛି? ଯେଉଁ ଲୋକ ଘରେ ସୁରେଇ ଭାଙ୍ଗିଛି ସେଇ ଲୋକକୁ ବାବା ମନେ ପକାଇଦେଲେ, ମନେ ଅଛି? ତମେ ଯଦି ମୋ ଶରଣ ନ ନେଇଥାନ୍ତ, ତୁମକୁ ଯଦି ମୁଁ ରକ୍ଷା ନ କରିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସାଙ୍ଗସାଥି ଧରି ତୁମେ ଗୋଡ଼େଇକିରି ଆସିଛ ମାରିବା ପାଇଁ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରି, ଚିନ୍ତା କର ସେଇମାନେ ଦିନେ ତୁମକୁ ଗୋଡ଼େଇକି ମାରୁଥିଲେ। ସବୁ କଥା ମନେ ପକାଇଦେଲେ ବାବା। ତାପରେ ସେ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ, କହିଲେ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ସାଇ। ନା ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଛିଡ଼ା ହୁଅ, ଏବେ ସତଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଏ ଦୁଇ ଗରିବ ଭାଇକି ପଚାରିଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ପଶିଥିଲ, ତମେ ନିଜ ତୁଣ୍ଡରେ କୁହ, ଚୋରି କରିବାକୁ ପଶିଥିଲ କି ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ପଶିଥିଲ? ସାଇ ଯେତେ ଜାଣିଲେ ବି ମଣିଷଙ୍କୁ ତ ବୁଝେଇ ହେବନି ସହଜରେ ନା। ତାପରେ କାନ ଖୁଆ କଥା ଯଦି ଶୁଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ବି ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସାଇଙ୍କର ଡିଭୋଟି ଯଦି ଆଶ୍ରିତ ଯଦି, ତାହେଲେ ବାବାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସବୁବେଳେ ସତ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ଧ ଭଳି ବିଶ୍ୱାସ କରିକରି କାହାକୁ ଆମେ ଦୋଷାରୋପ କରିବାନି। ତାପରେ ନିଜ ତୁଣ୍ଡରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଅଭାବରେ ପଡ଼ିଛି, ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ପୋଷି ପାରୁନି, ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ଉପାସ ରହିଛନ୍ତି, ମୁଁ କାମ ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ଅତ୍ୟଧିକ ଭୋକ ସହିପାରିଲିନି, କିନ୍ତୁ ଶୋଷ ତ ସହିପାରିବିନି ନା। ଭାବିଲି ପାଣି ମୁଣ୍ଡିଏ ପିଇ ଦେଇକରି ମୋର ଭୋକ ମେଣ୍ଟେଇବି, ତା ସହିତ ଶୋଷ ବି ମେଣ୍ଟିଯିବ। ଏମିତି ସରିଲା ପରେ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କାମ ପଚାରିବି, ଖୋଜିବି। ତାପରେ ମୋ ସୁରେଇଥିରେ ହାତ ବାଜିଯାଏ।